आराम पारगाना को आरांगे पारगाना आरांग चैनल नेल तबन पे आजम तबन पे सब्सक्राइब तबन तेहेना खबर आदिवासी विकास कमिटी को साप सापरावते अमर शहीद बाबा तिलका मुर्मू 273 रान जानाम महापाला हुईना जीके नगर बाजार बारिक मैदान रे बेरा 12टा बाजागन मिছিল बारगेसार गान हर तिलको को समेत सेलेद को तहेकना उना ताइनमते पेरा दाराम आर अमर शहीद तिलका मुर्मू मुठोरे बाहामाला को आराव हुईना बक्ता को तहेकना मानतन विजय चंद्र सरेन पूर्व बर्धमान जिला पारगाना बाबा मानतन मंगल सरेन पश्चिम बंग पनत पारानिक बाबा मानतन नित्यानंद हेम्ब्रम मानतन कार्तिक टुडू मानतन सुब्रत चैटार्जी मानतन सञ्जित मुखार्जी मानतन अर्क मुखार्जी तिलक कुमुर पावटाकन मानतीय मेनका टुडू मैं सुभद्रा मुर्मू नित दबन आजम को लिगी जीके नगर उच्च विद्यालय रेनी माचेत मानवता नित्यानंद हेम्ब्रमा कथा अब शुद्ध उनका कहते के बन दिसैया उन्हें मात्र 35 बछर बयस मैंने 1750 साल ना 11 फेब्रुआरी जन्म लेना और गल लेना 1785 साल ना अगस्त जनवरी ना 11-12 जागे तो इने उन्हें निये अब दिसम रे 35 बछर माने आदि जखन हारा उमरान गिद्रे उन समय जहां कमी तो कादा अबू उनी नेलते उनिया सांस नेलते अबू उयहर लगा जे सिदाय इंग्रेज उन्दो अबू इंग्रेज दिकू को चिलिका अबू सांतार कोती तिने को नाहाचारे थेकना उना नाहाचार खय उनको को उन कष्ट कते उन मायांग जरो कते को उनको को
ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱵᱤᱫᱽᱫᱨᱳᱦ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱦᱩᱞ ᱵᱤᱫᱽᱫᱨᱳᱦ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ যদিও যত রেদো বাং সফল কান রেহᱚᱸ বাং সফল রেনাᱜ কারণ হᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ उनको संगे लड़े लगे थे जहाँ तीना अस्त्र दरकार थे कना ओना बांग थे कना तो जहाँ लेका कते के उनको जेरकम भाव ते को अब को स्वाधीन काट पड़ा स्वाधीन काटे तो अब दो जाते नी तो उनको दिशे लगे थे अब हों साहस काटे भागी भागी कामी दरकार बड़ा शुधु विभिन्न हयतो हुल माना मेना केदा दमे एने इना चलाव इने से बाबा तिलका मुर्मू मानाव केदा चलाव इने एने काते उनका काते तो बांग हुआ ताले उनको संगे लड़े लगे ते आबू माचे से नौका की मेना आवे ठीक मत নিত্য দেবন আজমগড় লিগি বিশিষ্ট সমাজসেবী মানতান সুজিত মুখার্জিয়ার কথা। সঞ্জয় সিং প্রেসিডেন্ট নকদি ভাই, অন্যতম বাজার কমিটির বড় দাদা সুধীর সিং, জেকে নগর স্কুল কমিটি ম্যানেজিং কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি ভাই শুভ চ্যাটার্জি ওরফে বাপ্পা, সুরচন্দা ভাই অর্ক, আমার দুই সদস্য মাননীয়া মমতা বাউরি, মাননীয়া সুমিত কিস্কু, বিরুচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আমাদের স্কুলে মাস্টার মশাই এসছেন, আমাদের খুব কাছে, তার কাছে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। সেই মাস্টারদের মশাইয়ের কাছে এসে ধন্য আমরা তাদের পাশে বসতে পেরেছি। যাই হোক, আজ এই প্রোগ্রামটি খুব সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেছেন, প্রতিটি মানুষকে তিনি আমন্ত্রণ করেছেন। বিশেষ করে আমাদের মাস্টার মশাই বিজয়কে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের কাছে যা যা সহযোগিতা চাইছি আমরা সর্ব চেষ্টা করেছি, যতটুকু পেরেছি আমরা হেল্প করেছি। আগামী দিন এই প্রোগ্রাম যদি আরও বড় করা হয় সেই জন্য যতটুকু যা হেল্প লাগে আমাদের ব্যবসায়ী কমিটি থেকে আরম্ভ করে স্কুল কমিটি থেকে আমাদের ম্যানেজিং কমিটি থেকে সবাই হেল্প করবে। তাই যদি পরবর্তীকালে প্রশাসনিকভাবে কোনো অসুবিধা হয় সানাম কো তিথে দৌড়বে আদি নাপাই কথাই লেই দাও। এবং আমাদের আজকে স্মরণ করি যে আমাদের 24 পরগনা থেকে এসছেন দাদাকে আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাই, অনেক দূর থেকে এসছেন, তার কাছে আমরা এই বক্তব্য রাখছি। আমরা সব রকমভাবে আদিবাসীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমি আগামী দিনে বাড়িয়ে দেবো। এই বিজয় কার্তিক জীবন যখন করোনার সময় আমরা 1.5 মাস ধরে বিরাধনে প্রোগ্রাম করেছিলাম, তারা কিন্তু সব দিন সহযোগিতা করছেন, তারা পয়সা দিয়ে চাল দিয়ে এবং মানুষের আদেশ করে তারা ব্যবসায়িক ম্যানেজিং কমিটি থেকে আরম্ভ করে সকলকে নিয়ে আমাদের দিয়েছে। তার জন্য বিজয় কার্তিক জীবন ভাই সুরচন্দা যখন যা হেল্প লাগবে আমরা সব সাহায্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি ছোট্ট বক্তব্য দিয়ে বিজয়কে, কার্তিককে, জীবনকে এবং সুরচন্দাকে অভিনন্দনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ছোট্ট বক্তব্য বলে শেষ করছি। যদি কিছু ভুল বলে থাকি ক্ষমা করে দেবেন। সে শহীদ কানাই আর উনি ইংরেজ সাথে যেটা তাপাম লেনাই আবু সান্তাড় দো সেদাই খন গি আবু দো মানে রাস্কা সালাওতে রাস্কা রমজাতে তাহেরনা সব সব বুন কুরুমুটুইতে kami pun jom pun raska tu pun tahena uka kata ga abu jiwi pun khanda hote menkan nuku jahai ingrej jahai ko hej len abu bharat disam re un re ingrej sanam jati ko ten ko dome ko অত্যাচার kada বিশেষ করে abu santal hopon than do adi barti ko অত্যাচার tahena ado মানে অত্যাচার এত বাড়তি কান তাহেনা যে বাং সাহা লেকা সানাম কো লেগা তবুন গিয়া কো যে চিলগা কো তিনা রকম ভাবে কো অত্যাচার কাদা আদো উন অক্ত যাহাই বাবা তিলকা মুর্মু তেহলে নাই আর উনি পরা আর স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজ সাথে কো লড়াই না কো আদো বাবা তিলকা মুর্মু তো চিদা স্পেশাল গিয়াই যে উনি আবু ভারত দেশে তিনা লটু লটু লড়াই হুই কানা সানাম খন লাহারে বাবা তিলকা মুর্মু ইংরেজ जहाँ অত্যাচার হইলিনা ওনা বিরুদ্ধ রে উনি মিটেন লড়াওনা সে আন্দোলন করাও লেদায় ওনা আন্দোলন রে উনি মিটেন টিমে বিনাও লেদা ওনা টিম আসার কপি হতে কি ওনা টিম বিনাও কাতে ইংরেজ সাথে ইংরেজ जहाँ মানে অত্যাধুনিক जहाँ অস্ত্র সে বন্দুক পিস্তল বোম ওনা কো হতে কো
उनको को अब सानताल गोटा को जहाँ तिलका मुर्मू जहाँ लड़ाई कान तना उनको ठेक ओना तको तपाम कान तहना और नोते खन दो तिलका मुर्मू आसार कपी वते गी तपाम कान तना और हरमो दड़ीते मेनखान आसार कपी और हरमो दड़ीते जहाँ तपाम काते उनको इंग्रज ओंडे रखाव ले कोय ओना मा रखाव साउते इंग्रज रन जहाँ मेन गानोआ मिटन मेन लीडर सुपरिनटेंडेंट तहलनाय उनी तुलना ऑगस्टस क्लीवलैंड उनी माने लय तो हारागी जे मिटन तली दरी दे काते ओंडे खन तिलका मुर्मू उनी क्लीवलैंड साहेब तुन गय लिदियाय तो तिलका मुर्मू जहाँ क्वालिटी उना दो माने बांग माने चिलका अडी जुदा के तहे काना तिलका मुर्मू माने आसार तुन भगी बड़ा कान थन की साउते कुश्ती तपाम खूब भगी बड़ा कान थेनाय खांडा कपी तपाम हो बड़ा कान थेनाय तरबारी तपाम हो बड़ा कान थेनाय बल्लम चापा सानाम को माने मन गनो जे नितो जहाँ समय रे मन गनो Hello, testing. Hello, testing. Hello. Testing. Hello, testing. Amang arang inya arang pargana ko arang ge pargana arang channel nodegi muchut kida Johar.